guys. Ka-sound. Pupractice yun ng sayaw. Eh. Ayun na yung video. Ah! Ah! Kuya, hi ka. Hi ka, kuya. Hi ka. Hi po kayo. Hi ka. Yuwag. Ikaw na lang. Noy! Noy! Sabi mo, hi guys. Hi guys! Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. For today's video, For today's video, we're going to do we're going to do hot dog. ano? Ikaw. Ikaw, hi ka daw. Hi ka daw. Hi ka daw. Diwag. Dito na lang. Ay, sorry. Kuya, hi ka daw po. Hi ka daw po ate. Sol, hi ka daw, Sol. Hi ka daw. Hello guys. Ganun, no? Nay, paano uminom ang isang tao? Wow, ang galing no ya. Si Ella sa pamali. Pag hindi malipad na isa, ayan o. Hi po, kuya. Eh, angas. Ayusin ko lang. Ako na lang. O, kita yan na. Ay, saan kaya lahat? O, dali na, dali na. Oy, dali, dali na. Ay, na, dito ka na. Space, space. Space. Oh, rotation, rotation. Nice one, nice. Ay, ma'am, say hi to my vlog, ma'am. Mga pala si Brad. Tinakaw yung camera eh. Akin na to. Tinakaw yung camera. Pasabog na si Franz ah. Uy, huwag ka tumakbo. Pag natapa, bading. Madapa, sinto. Dito nga, boys. Dito na, boys. Dito na, girls. Dito na, girls. Dito, boys. Walk trip lang. Uwi agad. Let's go. Rekta uwi, kunwari. Kung gusto